Hello guys, jom kita masak breakfast guys. Pagi ni kita nak masak mihun goreng kering. Okey, kita seperti biasa tumislah kita punya bahan-bahan tu guys. Bila kita dah tumis bahan tu, bolehlah kita masukkan kita punya mihun ni guys. Kali ni saya buat mihun campur kubis ni guys. Campur sayur kubis. Kita guna bahan yang ada ke rumah saja lah guys. Sekarang ni kita perisakan kita punya mihun tu. Kita simpan apa sajalah yang kita mau simpan guys. Nah, saya punya mihun dah hampir masak ni guys, cuma tunggu dia punya air tu berkurangan. Mihun saya dah masak ni guys. Thank you guys for watching.